श्रोता बंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानू स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठार आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारू सही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। यही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर यही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। यही ऐतिहासिक कार्यक्रम समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभाग प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालय इतिहास विभाग मुख्य प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन रे मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। मध्ययुगीय यूरोप रे सांविधानिक अधिकार को संधान करुथिबा फरासी जाति किभଳି एकछत्र राजशासन विरुद्ध रे संग्राम को जारी रखिथिला से संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। 16 लुई काहींकि अर्थ परिषदर सभा आह्वान करथिले? उत्तर फ्रांस रो आर्थिक संकटर मुकाबिला करिबा पई। प्रश्न 2। 16 लुईଙ୍କ समय रे आह्वान करा जायथिबा अर्थ परिषद को साधारण जनता काहींकि विरोध करथिले? उत्तर सेमानंक मतरे फ्रांस रो आर्थिक संकट स्टेट जेनेराल मानक द्वारा ही संभव होई पारिबो बोली भाबुथिबा कारणरू। प्रश्न 3। केउ ख्रीष्टाब्द रे 16 लुईଙ୍କ समय रे स्टेट जेनेराल मानकर सभा आह्वान करा जायथिला एवं एहार उद्देश्य कौन थिला? उत्तर 1789 मसीह आह्वान करा जायथिला एवं एहार उद्देश्य थिला फ्रांस उपरु जातीय ऋणभार ह्रास करिबा ओ समकर व्यवस्था प्रचलन करिबा। प्रश्न 4। The very mention of the States General was enough to set France ablaze. It was as if a fraudulent firm, unable to meet its liabilities, had been forced at last to lay its affairs before a meeting of its creditors. एकथा किए कहिथिले? उत्तर रॉबर्टसन। प्रश्न 5। फ्रांस रो आर्थिक संकट को ह्रास करिबा पई 16 लुई केउ पंथा अवलंबन करिथिले? उत्तर अभिज्ञ अर्थनीतिज्ञ मानकु अर्थ मंत्रणालय रे मंत्री भावरे नियुक्ति प्रदान करिथिले। प्रश्न 6। केउ कारण जोगु 16 लुई फ्रांस रो अर्थनीति को संशोधन करि नथिले? उत्तर मेरी आंटोनींकर अत्याधिक प्रभाव फलरे। प्रश्न 7। राइटर्स ऑफ ऑल काइंड्स प्रिपेयर्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एकथा किए कहिथिले? उत्तर केटेलबी। प्रश्न 8। केउ केउ दार्शनिक फरासी विप्लव को त्वरान्वित करिथिले? उत्तर मॉन्टेस्क्यू, वोल्टायर, रूसो एवं मिराब्यू।
ପ୍ରଶ୍ନ 9 କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରାଜାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ଭୋଲ୍ଟାୟରଙ୍କ କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଫରାସୀବାସୀଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ରୁସୋଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଫରାସୀବାସୀଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ପୁସ୍ତକ। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ରୁଷୋ ଫରାସୀ ସରକାରଙ୍କର କେଉଁ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଓ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ବିରୋଧରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 14 କେଉଁ ମସିହାରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ଉପନିବେଶବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର 1775 ମସିହାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 ଆମେରିକାରେ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ୟୁରୋପର କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର 8 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଲାଗି ରହିଥିଲା ଏବଂ ୟୁରୋପର ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏହି ସଂଗ୍ରାମରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଫରାସୀମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଫରାସୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସମାପ୍ତି ପରେ ଫରାସୀ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ ଓ ମୁକ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 18 ଆମେରିକୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାବରେ କେଉଁମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ରାଜାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ପୁରୋହିତମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ 19 ଦିସ୍ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଆମେରିକାନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ became an eye-opener to the nations of Europe and in particular gave leaders to the French Revolution ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ୱେବଷ୍ଟର। ପ୍ରଶ୍ନ 20 ଫ୍ରାନ୍ସରେ କେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଥିଲା? ଉତ୍ତର 1789 ମସିହାର। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।